बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी का चर्चा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान एक मरकजी किरदारदार बनकर उभरा है और पाकिस्तान एक ऐसे सेंटर स्टेज पे एक बहुत ही अहम मरहले में नजर आता है जिसकी शायद आपको तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानब जो ईरान के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सफारत खाना है, उसके बिल्कुल करीब जो सफ़ीर की रिहाइशगाह उसके बिल्कुल करीब इसराइल ने हमला किया है और चंद मीटर का फासला था उन मिज़ाइल के गिरने से। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी एम्बेसी और सफ़ीर की रिहाइशगाह और तमाम जो सफारतकार हैं वो महफूज रहे। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो सालसी की कोशिशें हैं, क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान को बिठा के जंग उन पर मुसल्लत की गई है, तो क्या इन कोशिशों को सबताज करने की कोशिश इसराइल कर रहा है? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ईरान ने जो अमेरिका की जानिब से 15 निकाती एक एजेंडा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया, उसको गैर मुनसिफाना करार दिया है। वो अपने मुतबादल शराइत सामने ला रहे हैं जिसमें वो समझते हैं कि जब तक हमले नहीं रुकते और उनकी दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने की सूरत हाल बरकरार नहीं रहती, तब तक शायद किसी नतीजे की तरफ ये मामला नहीं जाएगा। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बैकडोर डिप्लोमेसी की बात है, दूसरी तरफ शदीद हमलों का सिलसिला भी जारी है और इस खित्ते में जंग का दायरा कार फैलता हुआ भी महसूस होता है। सवाल यही है कि क्या जंग बंदी मुमकिन है? जो सालसी की कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र और बाकी ममालिक, कोई नतीजा निकाल पाएंगे या एक ख़तरनाक और तवील तनाज़े की तरफ ये जंग बढ़ जाएगी? क्योंकि सदर ट्रंप कहते हैं कि अगर हम निकल भी गए गल्फ़ से तो इन ममालिक को हम सिक्योरिटी फराहम करते रहेंगे, इनके तहफ़्फ़ुज़ का हम ख्याल रखेंगे, उसका ज़िम्मा उठाएंगे। ये बयान भी बड़ा मानीखेज़ है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे जी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के अंदर सियासी कशमकश, इमरान खान साहब की जेल, उनकी सेहत के इर्द गिर्द घूमती है। हुकूमत ने इमरान खान साहब के बेटों के बयानात को और उनकी मुलाकातों को सियासी मफाद के लिए मुल्क मुखालिफ करार दिया है। वो समझते हैं कि मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है जिन लोगों से वो मिल रहे हैं। और जो PTI है वो कहती है कि उनके बेटों का हक़ है कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिशें करें। तो ऐसे हालात में जहाँ पे एक सेंटिमेंट को देखना और उसकी टाइमिंग को देखना बड़ा ज़रूरी होता है, तो कैसे PTI जो है इन मुलाकातों को डिफेंड करती है और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं जो वो PTI को दे सकते हैं कि ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए? उस सवाल से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के, और उनके साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा नगरी साहब, वो भी माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। दोनों का ताल्लुक़ ईरान से। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का जी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ फैसल चौधरी साहब और डॉक्टर शज़रा मनसब अली जो वज़ीर हैं वो मौजूद होंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा, आपकी इजाज़त से मुर्तज़ा साहब मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। एक तरफ तो ज़ाहिर है 15 नुकाती प्लान है सदर ट्रंप का, क्या ईरान ने हतमी तौर पर उसको मुस्तरद कर दिया है? इस वक्त ऑफिशियल स्टांस क्या है इस प्लान के हवाले से ईरान का? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। जी, ईरान ने उनके जो 15 नुकाती एजेंडा था उसको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि अपना जो 5 नुकाती एजेंडा है जो कि आपके सामने शायद पड़ा हुआ होगा उसको पेश किया। और उसके बाद एक जुमला इजाफी भी कहा गया ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम समझते हैं कि ये जो डायलॉग्स का जो सिलसिला या मुज़ाकरात का सिलसिला या इसकी जो मेज सजाई जा रही है, इसका मकसद सिर्फ दुनिया को अपना जो मकरूह चेहरा है उसको शफाफ करके दिखाना, उसके अलावा हमारी जो लीडरशिप है दोबारा मुज़ाकरात का बहाना बनाकर उनके एड्रेसेस ट्रेस करना, उनकी असैसिनेशन की कोशिश करना। और तीसरे नंबर पर फिर हमें बहका कर हमारे किसी इलाके के खित्ते की किसी जगह पर कब्जा करने की अमरीकी कोशिश है। क्योंकि अगर ये मुखलिस होता और डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करना चाहता तो ये कब का हल कर चुका होता। तो ईरान इस बात के ऊपर 100% जो है वो श्योर है कि ये भी पिछले मुज़ाकरों की तरह एक चाल है। ये बड़ी अहम बात है डॉक्टर मुस्तफ़ा के जो जर्नलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं वो भी अपने सोर्सेज से यही कोट कर रहे हैं कि ईरानी ऑफिशियल्स को और हुकूमत को ये एक ट्रिक लग रहा है दोबारा से। लेकिन ज़ाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आपको लगता है कि एक फेस सेविंग भी चाहिए अमेरिका को, तो इस बार शायद वो ट्रिक नहीं करेंगे, इसको एज अ ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, या एक साजिश के तौर पे मुज़ाकरात की मेज़ नहीं सजेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। देखिए, मैं एक बात को वजाहत देना चाहता हूँ, वो भी ये कि
डिप्लोमेसी है ही नहीं है। देखिए ये जो मुज़ाकरात है, ये जो मुख्तलिफ सोर्सेज उसकी तरफ आपने भी इशारा फरमाए, ये सब झूठ है। आप अभी मसला और ईरान में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वो भी ये है कि क्यों दुनिया हमारे बात को नहीं सुनते। और ये जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा है, और दुनिया को भी पता है कि ये जो आलमी मीडिया है वो सहयूनियत की गिरफ्त में है, उनके कंट्रोल में है। आप क्यों उसको सुनते हैं, हमारा बात नहीं सुनते? हम ये बाकायदे तौर पर कहते हैं कि ना कोई मुज़ाकरात के बाद दरमियान है, ना कोई बातचीत जारी है, ना ही उसका नीयत है, उसका इंटेंशन भी नहीं है। हमने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं था, जो था वो भी महदूद तक, वो भी सालिसी और ज़राए के दरमियान एक बहुत अहम और काबिल तकदीर जरिया भी पाकिस्तान था, वो भी पैगाम को पहुंचाने तक महदूद था। हम्म। मुज़ाकरात का बात अभी एक मज़ाक़ खेज़ बात है। अच्छा, कुछ और कुछ आप सहाफ़ी किसी ठीक है, बाकायदा तौर हाँ पर सरबराह को नहीं देखते नगरी साहब, कुछ सहाफ़ी कि ये दावा इसी करते बात को हैं तस्दीक कर कि सके। जी जी, नगरी साहब कुछ सहाफ़ी ये दावा करते हैं कि ईरान जो है वो इस बात पे आमादगी जाहिर कर रहा है कि हाँ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक मुतबादल प्लान की बात भी हो रही है कि ईरान की ये शराइत हैं कि हमले बंद किए जाएँ, दिफाई सलाहियत बरकरार रखने की जो सूरत हाल है वो बरकरार रहे, और जंगबंदी की जाए। अब तो आपके ख्याल में ये खबर या ये दावा कि ईरान जो है वो पब्लिकली तो एक बड़ी सख्त लाइन ले रहा है, लेकिन उनकी जो राब्ते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी करने वाले ममालिक से, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ईरान ने पहले दिन से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। ये ईरान था जिसने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल के रखे, JCPO से लेकर अब तक। लेकिन हर मर्तबा अमेरिका और यूरोप ने सिवाय धोखे के ईरान की झोली में डाला क्या है, आप मुझे बताइए। ईरान तो तैयार है, अभी भी ईरान कह रहा है, लेकिन सवाल यह है कि गारंटी कौन करेगा। पाकिस्तान ने कोशिश की सालिस बनने की, आपने देखा पाकिस्तानी एम्बेसी जो तेहरान में है उसके बराबर में ही बिल्डिंग पर हमला किया गया। खुदा ना खास्ता अगर चंद मीटर इधर मिसाइल गिर जाता तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो खाक में मिल जाती। नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा पाकिस्तान पर ट्रंप ने खुलेआम इल्जाम लगाया कि हमने पाकिस्तानी झंडे लगाकर 10 टैंकर ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाला अपने लिए। तो आप इतना बड़ा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर जो लगाया गया, सालिसी का ये सिला दिया गया पाकिस्तान को, तो मुझे बताइए इस बंदे खुदा पर कौन यकीन करेगा और कैसे गारंटी लेगा वो कि ये इस देखें, इसका वाहिद हल ये है कि पूरी दुनिया फिर जो अनइफेक्टिव हो गई है यूनाइटेड नेशंस, उसको इफेक्टिव बनाए। पूरी दुनिया यहाँ बैठे कि भाई ट्रम्प की वजह से क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया इन मुश्किलात का शिकार है, इसकी वहशीगरी का पूरी दुनिया शिकार है। बैठकर बातचीत करें और सारे ममालिक, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और दीगर तमाम ममालिक बैठें और इसको एंडोर्स करें कि आइंदा अगर कोई दिक्कत हुई तो हम अमेरिका से अपने मामलात को खत्म करेंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा, गैप बहुत बड़ा है दोनों तरफ, जो मकासद हैं जाहिर है इसमें एक एब्सोल्यूट विनर और एक एब्सोल्यूट लूज़र ना दुनिया अफोर्ड करती है, ना खिता अफोर्ड करता है, ना शायद वॉर एंड पीस के जितने भी प्रिंसिपल्स दुनिया ने ड्राइव किए हुए हैं वो उससे मुताबिकत रखेगा। तो क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि ज़ोर आजमाई तो देखें, ज़ाहिर है ज़ोर आजमाई और जहारियत ईरान के ख़िलाफ़ हुई है और ईरान ने भरपूर मज़ाहमत की और अभी तक ईरान ने गिव अप नहीं किया। अब दोनों तरफ से शराइत भी सामने आ गई हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिका को एक एग्ज़िट प्लान चाहिए, उनको एक सेफ़ एग्ज़िट चाहिए इस जंग से। लेकिन इसराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उसमें नहीं लगता कि ये मामला किसी भी तरह से जंग के ख़ात्मे की तरफ या किसी सीज़ फायर की तरफ जाएगा। जी देखिए, बात ये और हकीकत ये है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो सियासत खारिजी है, वो इसराइल का एक मग़वी है, अगवा किया गया है। और अभी जो लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं, उसका जो सरबराही है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उनका कोई ना ही खिरदमंदी है ना ही दानिशमंदी है, वो एक बिल्कुल पागल और दीवाना इंसान है। और देखिए, अभी अमेरिका के सामने दो रास्ता है। ये पहला वाला कि वो अपनी शिकस्त को मान ले कि वो नहीं करेगा। दूसरा कि, और ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और हमारा भी मुसद्दक़ा मालूमात है
کہ وہ ابھی لاہے عمل بن رہے ہیں، تیاریاں پورا کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم پر مکمل طور پر ایک نیا حملہ شروع کرے. ہمارا جو مختلف علاقہ ہے وہاں پر حملہ کرے، ہمارا جو جزائر ہے اس کو مقبوضہ بنا سکے کہ انشاءاللہ ہم نہیں اجازت دیں گے اس کام کو. اور جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کو وہ ایکٹیویٹ کرے. وہ جو ہمارا مشرقی علاقہ ہے پاکستان کے قریب، وہ جو کھورد دہشت گرد ہے عراق کے قریب اور مرکزی علاقے میں. تو صورتحال کو اگر آپ دیکھیں اور جو میدان حقائق ہے، جو مذاکرات، جو صلح، جو جنگ بندی، اس کا بات نہیں ہے ابھی. ہم اسی بات پر سیریس ہے اور یہ معاملہ تب ختم ہو جائے گا اور امن اور ہم صلح تب پیدا ہو جائے گا جب یہ جو امریکی اور اسرائیلی دہشت گردی اور تھریٹ ہے وہ روک دیا جائے اور ان کا جو مختلف عدے ہیں اس پورے خطے وہ نکل کر اپنے ہی گھر واپس چلے. تو صحیح. ہم اچھا، ایک تو مزاحمت کو اڈوں انشاءاللہ جاری اڈوں رکھیں گے. کے اور خاتمے کی شاید یہ بات ہوگی نگری صاحب، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم، یہ پہلی بار شاید یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ہم نکل جائیں گلف سے، اس کے باوجود بھی ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے رہیں گے گلف کنٹریز کو. لیکن ساتھ ہی جیسے آپ نے کہا کہ جب تک کسی ایک پارٹی، ایک سائیڈ کے اہداف مکمل نہیں ہوں گے، وہ اہداف تو بڑے مشکل ہیں. دونوں طرف سٹیکس بہت ہائی ہیں. امریکہ اس جنگ میں داخل ہو گیا اور ظاہر ہے ایران نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ جنگ آپ شروع تو کریں لیکن ختم ہم کریں گے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ثالثی ہے پاکستان نے جو آفر کی ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ رشیا، چائنا، اس خطے میں جو بڑی طاقتیں ہیں، اور پھر جو ایکٹیولی انگیج کنٹریز ہیں، ٹرکی ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، تو یو تھنک کہ کوئی نتیجہ خیز چیز ہو سکتی ہے، اس کے امکانات موجود ہیں، یا آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ مزید حملے ہوں گے؟ کیونکہ 10 دن کی ایک توسیع کی ہے صدر ٹرمپ نے کہ وہ جو توانائی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نہیں نشانہ بنائیں گے. دیکھیے، جو انرجی کے جو اسٹرکچر ہے اس کو نشانہ نہ بنانے کی جہاں تک بات ہے وہ تو روز اول سے واضح ہے. انہوں نے پہلے کوشش کی ایران کے جو تہران کے اندر جو آئل ڈپوٹس ہیں ان کو حملہ کرنے کی، تو انہوں نے جواب دیا. پورے خطے کے اندر اسرائیل سے لے کر تمام گلف ریجن کے اندر جو امریکہ کے انٹرسٹ ہے ان سب کو جواب دیا. پھر گیس کے اسٹرکچر پر پارس میں جو حملہ کرنے کی کوشش کی اس کا بھی جواب دیا گیا. قطر میں جس پلانٹ کے اندر امریکہ کے 50% شیئر تھے اس کو ہٹ کیا گیا، 20% اس کو ڈیمیج کیا گیا. اچھا، اس کے بعد جب یہ بجلی کے اسٹرکچر کی طرف آئے تو ایران نے کیٹیگوریکلی واضح کر دیا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم جو ہے حیفا سے لے کر گلف تک جہاں جہاں پر امریکہ کے انٹرسٹ ہے سب کو ڈیمیج کر دیں گے. تو سی آئی اے نے یہ انفارم کیا قطر کو کہ یہ والا پنگا آپ نے نہیں لینا ہے. اگر آپ نے یہ لے لیا تو پورے گلف کے اندر جو انرجی کا کرائسس ہے وہ پیدا ہو جائے گا اور دنیا اس کرائسس کے جو ہے نا زد میں آ کر پھر تمہارے خلاف ہو جائے گی. تو اب ان کے پاس کوئی بچا نہیں رستہ کہ آپ کیسے نکلیں. تو پھر انہوں نے کیا بہانہ کیا؟ پھر 5 دن کی توسیع کا بہانہ کیا کہ ایران نے ہم کو یہ کہا ہے کہ آپ اس ڈیڈ لائن کو بڑھائیں، جبکہ خود وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو کنڈیم کیا کہ ایران نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، رد کیا اس کو کہ ایسی کوئی پیشکش نہیں کی ہے، ٹرمپ صاحب نے یہ خود بڑھائی ہے. پھر آپ نے دیکھا 5 دن گزرے، 10 دن کی ڈیڈ لائن اور بڑھا دی. تو یہ اندر پھنس تو گئے ہیں، نکلنے کا ان کو رستہ نہیں مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں ایران کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. مصطفیٰ صاحب، جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے وہ کوششیں کسی اشارے دونوں طرف سے ہوں گے نا مثبت، کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حل درمیان کا نکلے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی نکل سکتا ہے حل؟ کیونکہ جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں اس سے تو مکمل تباہی ہوگی یا ایک مکمل سبکی کہہ لیجئے، جو ہزیمت ہے وہ اٹھانی پڑے گی امریکہ کو. دیکھیے، حل کیا ہوگا آپ کے نظر اور آپ کے نقطۂ نظر میں؟ حل یہ ہے کہ پھر جنگ بندی ہوگا. پھر ابھی یہ میں تجربہ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو 12 روزہ جنگ تھا وہ بھی جنگ بندی ہوا آخری دن میں. کیا وہ حل تھا؟ پھر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. اگر ہم جنگ بندی کریں اور صلح کے معاہدہ کو پھر دستخط کریں، پھر وہ 4 دن بعد پھر ہم پر حملہ کرے گا، تو یہ کیا یہ ڈی ایسکیلیشن ہے؟ کیا یہ صلح ہے؟ کیا یہ امن ہے؟ امن تب آ جائے گا ہمارے خطے میں جو تھریٹ ہے، جو بنیادی مطلب کہ خطرہ ہے، وہ مرتفع ہو جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہمارا جو مسلح افواج ہے
इन दिनों वो पूछते रहते हैं कि किधर वो एक अमरीकी सिपाही या सोल्जर को वो हासिल कर सके, उसको कत्ल कर सके, क्योंकि अभी हमारे जो दस्तयाबी है उनमें कोई अमरीकी नहीं है। हम अभी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो खत्ते में अंदर आए, और फिर इंशाल्लाह उनका जो कब्रिस्तान है, उनका जो ताबूत है, उनको हम आबाद बनाएंगे। अब हम करके दिखाएंगे। और सही। ये जो सुलह और जंगबंदी का बात हो रही है, वो ईरान की तरफ से कोई इशारा नहीं था, पहले ही दिन से नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। और ये जो ट्रम्प है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी बेचारगी, उनका बीबीसी की बात है कि देखिए कि वो किस तरह दबाव के तहत में है, अपने ही मुल्क में और दुनिया भर में। ये जो मुख्तलिफ जूत थी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनका मकसद अभी सबके सामने है। वो ये चाहता था कि जो मुख्तलिफ बाजार है दुनिया भर में, उसको कंट्रोल करे, उसको जो ऑयल प्राइस है उसको कंट्रोल करे, फिर अपने फेस सेविंग के लिए, अपने बरम को ख्याल रखने के लिए, और ईरान में भी कुछ ना कुछ इंतशार और इख्तलाफ पैदा करने के लिए, मसलन हमारा जो सियासी क़ियादत है या जो अस्करी क़ियादत है उनमें खलल डालना, जी, और रिजीम हमारा जो चेंज की मुख्तलिफ एक सरबराहान है, जी जी, रिजीम उसको चेंज की एक उस तक कोशिश तो की गई। रसाई शामिल करना। नहीं नहीं, ये कि मुज़ाकरात के बाद बात यहाँ पे फैल सके, और ये जो मसला मुख्तलिफ जो, क्योंकि यहाँ जाहिर है कि हर कोई मुल्क में जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टी है, उन्हीं का एक ख्याल है। मसलन बाज़ कंजर्वेटिव होते हैं, बाज़ रिफॉर्मिस्ट होते हैं, लेकिन आज दिन के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सभी मुत्तफिक है कि हमारे सामने दो रास्ता नहीं है। ये नहीं कि हमारे सामने एक रास्ता मुज़ाकरात है, दूसरा रास्ता मुज़ाहमत है, नहीं, बस एक ही रास्ता है, वो भी मुज़ाहमत है। और पूरे का पूरा आप यकीन करें कि जो भी लाए अमल होगा हमारे क़ियादत की तरफ से, वो आली तरीन सतह से होगा, हमारे रहबर मुअज़्ज़म के ठीक है। ज़ेर निगरानी होगा। और ये ऐसा ही नहीं है कि मसलन कोई और उसमें अवामी, बैकडोर ठीक है, उसमें मुज़ाकरात हो। अवामी हमायत होगी। नगरी साहब, अब लास्ट कमेंट आपसे जी के जाहिर है जो जंग है वो एक लामुतनाई सिलसिला तो नहीं हो सकता, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अभी तक साबित किया है, जिस तरह की जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, और बिल्कुल भी कहीं पसपाई का जो ख्याल है वो भी ईरान की लीडरशिप और उनके बयानात में और उनके एक्शन में नज़र नहीं आया। तो कहाँ तक आपके ख्याल में सस्टेन किया जा सकता है कि दूसरी तरफ से हमले जारी रहें दो बड़ी ताकतों के, और ईरान जो है वो जवाब देता रहे? देखिए, जैसे मेरे मोहतरम कुलीग ने कहा, ईरान के पास कोई दूसरा चारेकार इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ईरान हमेशा, ये लास्ट जो मीटिंग थी उसमें ओमान ने अमेरिका की इस साजिश का बांडा फोड़ा कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट लेवल को भी कम करने पर राजी था, जो न्यूक्लियर इनके पास मवाद है उसको भी थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए राजी था, खित्ते के अंदर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी बातचीत के लिए राजी था। तो एक बड़े खुशाइन मुज़ाकरात हो रहे थे। हम ये समझ रहे थे बाहर निकलकर कि अगले दिन हम कोई कंक्रीट इसका नतीजा देखेंगे, लेकिन हमने देखा अगले दिन अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ये किसी भी तौर काबिल एतमाद नहीं रहे हैं। और फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब इनकी बेबसी का आलम यह हो गया है कि ये जमीन पर दाइशियों का सहारा ले रहे हैं, और फिर जो है वो आम आवाम के कत्लेआम की तरफ उतर आए हैं, जो इसराइल का शुरू से शेवा रहा है फलस्तीन के अंदर, लबनान के अंदर। जब वो हमास की लीडरशिप को या हमास की आवाम को उनसे अपने मतालिब पूरे नहीं कर सका, तो फिर उसने आम आवाम का कत्लेआम 70-80 हजार के करीब जो है वो बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। तो अब इसी शेवा पर ये उतर आए हैं, और आप देखेंगी कि इंशाल्लाह इस मामले के अंदर भी ईरानी अवाम मुकावमत करेगी, इनको जवाब देगी, चूंकि 8 साल तजर्बा ईरान को इस बात का है। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा शहादतें दी हैं। और ये जो कि आप जो किसी करवट बैठने की बात कर रही हैं, मेरे पास इस वक्त कोई एक जाहिरी तौर पर हल मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि दुनिया बैठकर अमेरिका से जवाब तलब करे कि आप ये क्या कर रहे हैं, और अब अमेरिका को सैंक्शंस, अमेरिका पर सैंक्शंस लगाए जाएं और पेट्रो डॉलर का खात्मा किया जाए, जिसकी कोशिश ईरान बजाहिर तौर पर कर रहा है कि जो कश्तियां खलीज फार्स से गुजरना चाहती हैं जो अमेरिकन एलाइज की, वो पेट्रो डॉलर में यानी युआन में पैसा पे करें और चले जाएं। तो बजाहिर लगता यही है कि जब तक दुनिया इसकी तजमीन नहीं करेगी, गारंटी नहीं देगी, ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। और ईरान भी अपने अहदाफ पूरे किए बगैर, क्योंकि ईरान ने तो अपना लीडर, सुप्रीम लीडर, अपने तमाम जनरल्स खो दिए, तो उनके पास पीछे बचता क्या है? बिल्डिंगें तो दोबारा बन जाती हैं, तो अहदाफ हासिल किए बगैर मेरा ख्याल ईरान पीछे नहीं हटेगा। बहुत शुक्रिया मुर्सा नगरी साहब, डॉक्टर मुस्तफा मोहम्मदी की। आपने सुनी जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और बात करें ये कुछ सियासी सूरत हाल की, जहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सियासी मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। ये मामला जो इस तरह के इल्ज़ामात हैं, क्योंकि अज़बा बुखारी साहबा फरमाती हैं कि इसराइली लॉबी के साथ मिले हैं इमरान खान साहब के बेटे, और इसको इसी नज़र से देखा जा रहा है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। वो कह रही हैं एक और 9 मई हो गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये मामला जो है, ये इसको कैसे देखना चाहिए हुकूमत को, और PTI का जो मौक़िफ़ है उसको कैसे जो है वो जस्टिफाई करती है PTI ऐसे लोगों से मिलने को। फैसल चौधरी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर शजरा मनसब अली वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, क्यों आपको ये लगता है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के बेटे हैं और वो पाकिस्तानी उस तरह से शहरी नहीं हैं, तो वो अगर कहीं जाके बात करेंगे, इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें उनको जानती हैं, उनको उनके बारे में बात होती है, तो वो इतना ही एक हाईलाइट होगा मामला। तो हुकूमत इस पे हमेशा ये मौक़िफ़ क्यों लेती है कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ लॉबी से जो मिलते हैं वो सरासर पाकिस्तान पे हमला है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ी क्लियर कट एक चीज और एक सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस है ना, जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं। इट्स नॉट कि एक वन ऑफ इंसिडेंट ऐसा हुआ है या एक कोई ऐसी बात हुई है। एक हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ PTI, इमरान खान और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इस तरीके के फैसले कर रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिनसे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। IMF से आप स्टार्ट हो जाए, IMF के प्रोग्राम को अंडरमाइन करने की कोशिश की, यहाँ पे SCO का समिट हुआ उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की, जब भी कोई अहम वाकया हुआ उस वक्त अपने धरने या अपनी लॉन्ग मार्चेस या इस किस्म की चीजें की, इंतशार फैलाने की कोशिश की, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। इमरान खान ने उसके बाद कहा लोगों को कि तरसीलाते ज़र भेजना यहाँ पे बंद कर दें। अगर तरसीलाते ज़र फॉर एग्जाम्पल उनके कहने पे बंद होती हैं तो इसमें किसका नुकसान है? इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। अगर हम एक स्टेट मुखालिफ बयानिया ये लोग लेके चलते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। अगर उस फौज के खिलाफ ये बयानात देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अभी लेटली हमने देखा कि 9 मई को मई में क्या हुआ, मई 2025 में जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो किस तरीके से हमने हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान की हिफाजत की। तो इन सारी चीजों को अगर वो अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उनका ये रियासत मुखालिफ बयानिया, उनका ये पाकिस्तान ठीक है, आप कह रही हैं कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है। मैं जरा एक मिनट फैसल साहब से इस पे कमेंट जी मैं आती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास वापस। जी आप ये जरूर देख लें कि किन लोगों से ये मिल रहे हैं। ठीक है, इस वक्त के हालात के अंदर ये किन लोगों को मिल रहा है। फैसल साहब, जो टाइमिंग होती है, जाहिर बात है पाकिस्तान जैसे सियासी कल्चर में जहाँ पे एक दूसरे को गद्दार कहना, जहाँ पे एक दूसरे पर इल्जामात लगाना एक वतीरा है तमाम सियासी जमातों का। मैं ये नहीं कह रही कि नून वाले करते हैं, PP वाले करते हैं, PTI वाले करते हैं, MQM वाले करते हैं, सभी को हमने देखा है। तो उसमें एक ऐसा वक्त जहाँ पे एक सेंटिमेंट होता है पब्लिक का, इस वक्त इसराइल मुखालिफ एक सेंटिमेंट है, तो आपको लगता है कि ये कोई बहुत वाइज डिसीजंस नहीं है, कोई कहीं पे कोई एक वेल थॉट प्रोसेस नहीं PTI के अंदर नजर आता है कि किन से मिलना है? यानी कि इंडियन चैनल्स पे उनकी बहनों का जाना एक टाइमिंग का बड़ा गलत मसला था। आपको भी लगता है ऐसा? क्या मसला हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू होगा मच रहा है, किस बात पे मच रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? कोई मुझे तो समझ में नहीं आती। जो मैंने सुना है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि जुल्फी बुखारी ने तो अपनी तकरीर में ये कहा कि GPS जो है वो उसको सस्पेंड नहीं कराना चाह रहे, लेकिन जो मुआहदात पाकिस्तान का मुआहदा है यूरोपियन कमीशन के साथ, जिसके तहत 27 इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं जिनकी पाबंदी पाकिस्तान पे लाजमी है, जिसमें साफ शफाफ अदालती ट्रायल भी है, मजहबी आज़ादियाँ हैं, बोलने की आज़ादी है, तहरीर व तकरीर की आज़ादी समेत 27 ऐसे कोवेनेंट्स हैं, मुआहदे हैं इंटरनेशनल, जिसका पाकिस्तान सेक्रेटरी है। ह्यूमन राइट्स से मुतालिक है, माइनॉरिटी राइट्स से, मतलब एक लॉन्ग लिस्ट है। उसको जो वो अबलाइज करने के लिए जो पाकिस्तान ने अपनी तजारत के लिए, ये कोई प्रिविलेज नहीं है पाकिस्तान की
یہ پاکستان ریاست نے اپنے شہریوں کو وہ سول رائٹس دینے ہیں جس کے بدلے میں جو یورپین یونین ہے وہ آپ کو 66% جو ہے وہ ٹیکسٹائل میجر کے اوپر وہ جو ہے وہ آپ کو ٹیرف کٹ کر کے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, جس طرح سے ٹیرف جو اس میں رعایت ملتی ہے. تو اگر آپ پاکستان کے معروضی حالات دیکھیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں عدالت شفاف نظام ہے؟ بالکل نہیں ہے. بنیادی حقوق حاصل ہیں لوگوں کو, نئی بنیاد حقوق حاصل ہیں. الاؤ می ٹو کمپلیٹ پلیز. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ ملک کی شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی ہے یا آئین میں جو ترامیم کی ہیں اس سے بنیادی حقوق کو تحفظ ہوا ہے, سو مچ سو آپ نے ایک قیدی کی بنیادی حق اس حد تک سلب کر لیے کہ آپ ملاقات کرنے تک کی اجازت نہیں دیتے. تو اس کے بعد جو ہے یہ کہنا, اور میری ریکویسٹ ہے کہ پی ایم ایل نواز کو, تنزیلہ آپ اپنی ٹیم کو کہیے گا وہ جو اردو ہوتے ہیں نا سب ٹائٹلز, اس کے ساتھ وہ تقریر بھیج دیں. انہوں نے نہ سنی ہے, نہ انہوں نے پڑھی ہے, نہ یہ پڑھتے ہیں, نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نہ ہی انہوں نے وہ چیز سنی اور اس کے بارے میں اہم خام کا اسرائیل کے لابیز کا. میرے لیے اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت خطے میں اسرائیل کا نام لینا جو ہے, ان کی حکومت میں جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی مظاہرہ ہوا ہے, ان کی حکومت نے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہیں, لوگ اریسٹ کیے, سینیٹر کتنی دفعہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اسرائیل کا نام ہے, ظاہر ہے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خود جو ہے وہ شاید سیاسی مقاصد کے لیے پی ٹی آئی پہ اسرائیلی لابی کے ملنے کے الزامات یا ان کے ساتھ ملے ہونے کے الزامات تو لگاتے ہیں, لیکن اس وقت آپ خود جو ہیں وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں اسرائیل مخالف جو مظاہرے ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. if I got it right فیصل صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں شور و غوغا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ایک تقریر جو ہے اس کی بنیاد پہ پوری حکومت جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتی ہے یا تقریر میں ایسی بات بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے, ایک تو یہ کہ وہاں پہ ان کی تصویریں آئیں جن لوگوں سے یہ مل رہے تھے, بی ایل ایس منصوب اور مختلف اس قسم کی جماعتوں سے جو کہ پاکستان کے خلاف لوگ ہیں, جن کا کہ سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے خود بہت شور و غوغا مچایا ہوا تھا نا, کہ وہ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں جی, ان کو آپ ویزا کیوں نہیں دے رہے اور آپ ان کو یہ کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے شور و غوغا کیا ہوا تھا. اب شور و غوغا ایک طرف وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ اس قسم کے لوگوں سے مل رہے ہیں. دوسری طرف یہ جب ان کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے اس کے فوراً بعد پاکستان اور ریاست مخالف ٹویٹس اتنی سخت زبان استعمال کر کے کرتے ہیں. دوسری طرف ان کی بہنیں جا کے تو انڈین میڈیا جس وقت کے جنگ کے فوراً بعد اور اس وقت جب کہ مودی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ابھی جنگ ختم نہیں کی, ابھی ہمارا آپریشن سندور جاری ہے, اور انہوں نے اپنی پراکسی وارز کے تھرو ہمیں شو بھی کر دیا, پھر یہ جا کے تو اسی انڈین میڈیا کو جو ہے انٹرویوز دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو ان کو کلیریفائی کرنا تو حکومت کا ذمہ داری بنتی ہے, جس کو کہ ہم نے کلیریفائی کیا. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دس از ناٹ جسٹ دی اونلی تھنگ, یہ ایک تقریر کی بات کر رہے ہیں, دس تقریر از ناٹ دی اونلی تھنگ. اس کے پیچھے جتنے ایک سیریز آف ایونٹس چلتے آ رہے ہیں 9 مئی سے لے کے اور اس سے پہلے سے لے کے اور اب تک, جس طریقے سے یہ اپنی افواج کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں, اس وقت پاکستان الحمدللہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی اس انٹرسیکشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ایسے ممالک, ہماری ایک یونیک پوزیشن بنی ہوئی ہے اس وقت, جس کی وجہ سے کہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں اس جنگ جو کہ اگر خدا نہ خواستہ طوالت اختیار کرتی ہے تو وہ کسی بھی بہت بری سے بری صورت اختیار کر سکتی ہے, تو اس میں ہم ایک فیسیلیٹیٹر بنیں. ہم ایسی ایک ڈپلومیسی پاکستان کی کامیابی کے ساتھ چلی کہ ہم واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بھی جو گلف ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. تو اس پوزیشن میں جس وقت کہ پاکستان اپنے آپ کو پا رہا ہے, جس وقت کہ ہمارے اوپر ایک اعتماد کیا جا رہا ہے, جس وقت کہ ہمارے اوپر ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے پوری دنیا میں, ایسے وقت میں جا کے آپ یو این ایچ اس میں جا کے لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری کی ساری اچیومنٹس جو ہیں
یہ اس چیز کو جسٹیفائی تو نہیں کرتی کہ آپ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو نہ ملنے دیں؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو نہیں ملنے دیں گے، لیکن یہ اس قسم کے سٹیپس لے لیتے ہیں جس سے کہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک کوشچن مارک ٹھیک ہے فیصل صاحب، دیتے ہیں۔ واپس وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ وہی کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ریاست مخالف، یعنی کہ آپ سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ آنے والا جو مواد ہے، جب تک آپ اس کو ریاست مخالف بیانیے سے ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے، الگ نہیں کریں گے، تب تک شاید یہ معاملہ ایسے ہی الزامات اور جوابی الزامات کے چکر میں پڑا رہے گا۔ اور ظاہر ہے اس کا کوئی مطلب الاؤ می ٹو سے کہ اس کا کوئی بہت ٹینجیبل فائدہ پی ٹی آئی کو بھی تو نہیں ہوا۔ دیکھیے تنزیلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست مخالف پاکستان کا سب سے بڑا مخالف مودی ہے، اور مودی کو گھر پہ بلا کے اپنی شادیوں پہ کس نے دعوت دی؟ کیا یہ ٹھگی چھپی بات ہے؟ یہ تو پرانی باتوں میں ہم جائیں گے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں جی تو پھر آپ بات دیکھیں نا، پھر تو تاریخ آپ کو، تاریخ کے اوراق جو ہیں اس پہ یہ تحریر ہے، اور پھر آپ کا جو ہے ایک پاکستان مخالف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے، جنرل کون تھا؟ پھر آپ یہ جو بندے آپ بات کر رہے ہیں، اس حکومت کے پاس افواج پاکستان نے تو بہت کچھ کیا ہے، اور جنہوں نے ان کے خلاف بیان بازی کیے تو بھگت بھی تو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ گزارش یہ ہے کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، تو پی ٹی آئی کو اپنے سمجھنے کی ضرورت ہے نا جی، کہ عمران خان کو اس سے کیا فائدہ۔ عمران خان صاحب کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں اور ان کی بہنیں بھی بات کرتی ہیں تو سمجھ لینا کہ اس سے ان کو فائدہ تو میں ٹوٹلی ایگری کہ اس چیز سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ اگر انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس وقت افواج پاکستان ریلیونٹ ہے، حکومت پاکستان ریلیونٹ ہے، آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ آپ نے 11 روپے کا جہاز لیا، آپ نے پیٹرول بڑھایا، آپ نے جو ہے آسٹریٹی کے نام پہ سب کو تنگ کر کے خود آپ جہاز لے کے فاتح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ریسنٹ میں 1 ہفتے کی بات کروں، اگر میں پیچھے کی بات کروں گا تو آپ کو پورا پروگرام چلا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ وہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر مت اچھالیں۔ آپ کا تو اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس قدر خطرناک اور وہ مطلب پاکستان مخالف ہے کہ اس پہ جا کے آپ نے سیاسی گفتگو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا، 2 سوالوں کے جواب میری بہن نے نہیں دیے کہ سینیٹر مشتاق سمیت جتنا نے بھی فلسطین اینٹی پرو فلسطین مظاہرے کیا اور اینٹی اسرائیل مظاہرے کیا، آپ نے اس پہ کریک ڈاؤن کیوں کیا؟ اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے پابندی ملاقات پہ کیوں لگائی، انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے ہم نے نہیں لگائی کہ ان کے پاس اپنی کارکردگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں لاسٹ کمنٹ، آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے۔ آپ نے جو کہا نا کہ سیاسی جو گفتگو ہے، ڈاکٹر صاحبہ جو لاسٹ ایک کامنٹ مجھے چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ایسا سیاسی کلچر جہاں ایک دوسرے کو غدار کہنا، ایک دوسرے کو ملک مخالف کہنا، آپ کی جماعت نے بھی بھگتا ہے، سب نے بھگتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شاید ایک ایکسٹریم آپ لائن لیتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، اور پھر پریکٹیکلی آپ اس چیز کو کسی طرح سے حل بھی نہیں کر پاتے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست مخالف ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ایکشن بھی اس طرح کا نہیں لیتے، تو پھر یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایکسٹریم بیانیے سے آپ کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو تو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ افواج کے خلاف بات کرتے تو اس کا فائدہ نہیں ہوا ان کو؟ جی بالکل، دیکھیں ہم بات نہیں کرتے، ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ثبوت خود ڈالے ہوئے، انہوں نے خود اپنی ٹویٹس اس قسم کی ہوئی ہیں، there for everybody to see۔ ہم صرف یہ تو بات نہیں کر رہے نا کہ ایسے ہی کو پرانی ایک ملاقات بنا کے تو اس کو اب ہم جھاڑنا شروع کر دیں۔ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں ملکوں کے حالات کے اندر، اور ان حالات کے مطابق چلنا چاہیے۔ جس وقت آپ جنگ کی حالات میں ہو کے تو کسی کو انٹرویو دیں، وہ بالکل اور چیز ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی ایک مذمت کی ٹویٹ یا بیان دکھا دیجیے جنگ کے خلاف۔ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عمران خان ہے، انہوں نے ایک جرم کیا ہوا ہے، وہ ایک پروسیس میں سے، ڈیو پروسیس میں سے گزرے، ایک جسٹس ہے اس کے پروسیس میں سے گزر ہیں۔ جب وہ گزر جائیں گے تو وہ اس میں سے ٹھیک رہا ہو جائیں گے، اگر وہ بے قصور ہوئے، اگر نہ ہوئے تو ان کو سزا ہو جائے گی۔ اب یہ اپنی رہائی فورس بنا رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورا خطہ اور پورا گلوبلی آپ دیکھیں کہ کیسے جکڑا ہوا ہے پوری دنیا، یہ اپنی رہائی فورس کی طرف پھر سے انتشار کی طرف بڑھے۔ اور جہاں تک پیٹرول کی قیمتوں کا تعلق ہے، جس طریقے سے پاکستان
पाकिस्तान ने आप देख लें कि अभी तक कंट्रोल किया, आप खित्ते में और स्पेशली एशिया में आप देखें कि बाकी ममालिक के अंदर इस वक्त किस तरह से किल्लत हुई हुई है पेट्रोल की, किस तरह से सारा कुछ हो रहा है, उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सोच समझ के साथ देख के हर चीज को ऑस्टेरिटी मेजर्स भी लिए हैं और अच्छा वक्त बिल्कुल खत्म है, लेकिन अभी मजीद इजाफे की समरी भी जो है ना वो सामने आ गई। डॉक्टर साहब पहले आप बता दें कि कितना जस्टिफाई कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि जाहिर है डायरेक्ट आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े इजाफे। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, भी बहुत शॉर्टफॉल कवर करने के लिए इजाफा किया गया है तंजीला। हम एफबीआर के उसको टैक्स कम से कलेक्शन कम का शॉर्टफॉल कम करने के लिए दो या तीन दफा समरीज वापस भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने। डॉक्टर साहब फैसल साहब कह रहे हैं कि एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन की नाअहली और नालायकी है उसको कवर करने के लिए आप लोग अवाम पे बोझ डाल रहे हैं और आईएमएफ का दबाव भी है। देखिए अगर तो हम किसी प्लैनेट पे रहते हो तो इस तरह की बात करना जायज है। जब हमें नजर आ रहा है कि क्या वॉर की सिचुएशन चल रही है, पूरे एशिया के ममालिक जो स्पेशली इस खित्ते में उस ऑयल के ऊपर हमारा है, तो उन सब के अंदर आप जाके देखें कि किस तरह के हालात है। हमें ठीक है फैसल साहब लास्ट कमेंट, वो कह रहे हैं जी हम किसी और प्लैनेट पे नहीं रहते, सारी दुनिया जो है वो इम्पैक्ट उस पे आ रहा है, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए बात यह है तंजीला, आप खित्ते के बाकी जो ममालिक हैं उनसे देख लीजिएगा, आपने पेट्रोलियम लेवी कितना बढ़ाया है, आपने अननेसेसरी जो है कीमतों में इजाफा किस तरह से किया है। इसको ग्रेजुअल अगर करते तो बाद में समझिए, आप पहले ही 60-70 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल डीजल की कीमत अब बढ़ा चुके हैं, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है, इसे मजीद आप क्या बढ़ाएंगे। और मजीद तो जब अगर ये शॉर्टेज होगी, और फिर आपने क्या किया है, लेटेस्ट आपका ये स्कैम है कि आपने अमेरिका को ईरान से 8 जहाज जो हैं वो अपने झंडों से लेके वो अमेरिका को भेज दिए। इस दावे की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। डॉक्टर साहिबा यू वांट टू रिस्पोंड ऑन दिस? देयर इज नो नीड टू डिनाई दैट। जी देखिए ये इस वक्त बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, हमें किसी किस्म की जो इररिस्पॉन्सिबल बयानात नहीं देने चाहिए। हम इस वक्त मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खित्ते में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज की तरफ जो है सेंसिटिविटी इसकी देखते हुए हमें किसी भी किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शजरा मंसर साहिबा, फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।